तो बुद्धि में रहना चाहिए। हमारा 84 जन्म पूरे हुए, अब नाटक पूरा हुआ, अभी हम जाते हैं अपने घर। इसीलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। ओम शांति। आज बाबा की 15 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप को अपनी अवस्था का, बाप को अपनी अवस्था का समाचार खुले दिल से दो। बाप को अपनी अवस्था का समाचार खुले दिल से दो। खुली व सच्ची दिल में ही, खुली व सच्ची दिल में ही बाप की याद टिक सकती है। खुली व सच्ची दिल में ही बाप की याद टिक सकती है। तो बाबा बोलছেন যেই অবস্থাতে রয়েছি আমরা তার পুরো পুরো সমাচার দিতে হবে। কোথায় দিতে হবে? বাবার কাছে বসে চুপ করে দিলে হবে না, বাবার বাড়িতে দিতে হবে, তাই না? তবে যদি কিছু ডাইরেকশন বাবার দেবার থাকে তো বাবার নিমিত্তকে দিয়ে ডাইরেকশন দেবে, তাই না? আর যদি চুপ করে বসে দিই তো ডাইরেকশন পাবে কি করে? সব সময় তো ক্যাচিং পাওয়ার নতুন বাচ্চাদের পাওয়ারফুল থাকে না, তাই না? তো বাবা বলছেন নিজের অবস্থা বলতে থাকবো, ক্লিয়ার থাকবো, তাহলে বাবার ইয়াদেও ভালোভাবে থাকতে পারব। प्रश्न, इस समय छोटे बड़े सबकी, इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था होते भी, इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था होते भी तुम कौन से बोल मुख से नहीं कह सकते हो। तुम कौन से बोल मुख से नहीं कह सकते हो। একটুখানি সাউন্ড। বাবা বলছেন সবাইয়ের বানপ্রস্থ অবস্থা চলছে, ছোট বড়, তাও কোন শব্দ বলতে পারবো না। उत्तर, बाबा अभी जल्दी करो, बाबा अभी जल्दी करो। अभी हम घर चलें, बाबा अभी जल्दी करो, अभी हम घर चलें। यहाँ तो बहुत दुख है, यहाँ तो बहुत दुख है। बाबा कहते तुम बच्चे,
ऐसा कभी नहीं कह सकते। बाबा कहते तुम बच्चे ऐसा कभी नहीं कह सकते, क्योंकि तुम अभी ईश्वर के सम्मुख बैठे हो। क्योंकि तुम अभी ईश्वर के सम्मुख बैठे हो। अभी तुम्हें शीतल गोद मिली है। अभी तुम्हें शीतल गोद मिली है। इस समय तुम ऊंचे ते ऊंचे बने हो। इस समय तुम ऊंचे ते ऊंचे बने हो। सतयुग में डिग्री कम हो जाएगी। सतयुग में डिग्री कम हो जाएगी। दैवी संतान बनेंगे। सतयुग में डिग्री कम हो जाएगी। दैवी संतान बनेंगे, ईश्वरीय नहीं। ईश्वरीय नहीं। इसीलिए तुम जल्दी नहीं कर सकते। इसीलिए तुम जल्दी नहीं कर सकते। तो बाबा आज के क्लियर करे बुझिए दिएছেন। যদিও বা বাবা বলে যে যাবার জন্যে রেডি থাকো, তাই না, সবসময় এবার রেডি থাকো, কিন্তু বাবা বলছেন এই শব্দও কিন্তু বাবাকে বলবে না যে বাবা তাড়াতাড়ি করো, এই দুনিয়াতে অনেক দুঃখ, থাকতে পাচ্ছি না, তাই না। বাবা সবসময় কি বলে, বাচ্চাগুলোকে বিজয়ী হয়ে খুশি খুশি যেতে হবে, নাকি দুঃখ থেকে পালাতে হবে, সমস্যা পরিস্থিতি থেকে পালাতে হবে, সেই রকম না। বিজয়ী হয়ে খুশি খুশি যাতে যেতে পারি। আর বাবা বলছেন এখন তুমি ভগবানের পালনা অনুভব করতে পারছো। দেবী দেবতাদের দুনিয়াতে গেলে দেবী দেবতাকে পাবে, ভগবানকে আর পাবে না। বাবা এই কাল পরশু বলছিল না যে তুমি তো ডায়মন্ড যুগে আছো, হীরের মতন তৈরি হচ্ছ, দেবী দেবতা হলে তো গোল্ডেন হয়ে যাবে, তাই না, আর নামাও শুরু হয়ে যাবে। তো বাবা বলছেন কখনো বাবাকে বলবে না যে বাবা জলদি করো, বরং এটা বলবে যত দুঃখ আসুক, যত পরিস্থিতি আসুক, কিন্তু আমি বিজয়ী হব, আর আরও বেশি দিন থাকব, আরও বেশি পুরুষার্থ করতে থাকব, তাই না। गीत तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। मीठे मीठे बुलाने वाले बच्चों ने अब जाना, भक्त भगवान को बुलाते हैं। अब तुम भक्त तो नहीं ठहरे, तुम हो बच्चे। बच्चे तो याद भी करते हैं, लिखते भी हैं कि बाबा हम सम्मुख सुनने चाहते हैं, निमंत्रण देते रहते हैं, बाबा आपसे सम्मुख सुने। अब सिवाय ब्रह्मा मुख के डायरेक्ट सुनना तो मुश्किल है। बच्चे जानते हैं बाबा कल्प पहले माफिक आए हुए हैं, তাই না। সব বাচ্চারা ভগবানকে আহ্বান করতে থাকে, বাবা এসো আমি তোমার থেকে শুনতে চাই। কিন্তু ভগবানও কি করবে, সবার শরীরে সে আসতে পারবে না, তাই না। সে তো ব্রহ্মার মধ্যে আসবে, তার তো দুটোই বাহন, নন্দী আর ভৃঙ্গি, আর তো নেই কেউ, তাই না। সে তো গায়নই আছে ড্রামার মধ্যে, তাই না। তো বাবা বলছেন बाबा मुख बंसावली ब्राह्मण कुलभूषण नाम कितना अच्छा दिया हुआ है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो बहुत हैं,
उन्हों को ज्ञान मिला हुआ है। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उनको ही सुख का सागर भी कहा जाता है। गाया भी हुआ है, दुख हरता सुख करता वो तो शिव बाबा ही है। नाम कितने भिन्न भिन्न दिए हैं, गायन तो बहुत है ना, गाते हैं हर हर अर्थात दुख को हरो, ताई ना। कोथाय बोले सोमनाथ, कोथाय विश्वनाथ, कोथाय अमरनाथ, ताई ना। तो कत नाम बाবার देवा आछे, सबाई कत रकम प्रार्थना करते थाके, हर हर महादेव, ताई ना, हरण करो। भगवान के लिए गाते हैं, परंतु भगवान का पता न होने कारण ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए कह देते देव देव महादेव, ताई ना। श्रावण मास शुरू हो गेलो ना, ওই জন্যে বাবা সব শুনছে না ভক্তগুলো কেমন কেমন আহ্বান করছে, তাই জন্যে বাবা বলছেন যে দেখো আমাকে চেনে না বলে শঙ্করকে महादेव बोले डेके जाच्छे। शिव को भूल शंकर के लिए कह देते हर हर महादेव। ब्रह्मा और विष्णु को महादेव नहीं कहेंगे, वो तो दोनों स्थूल पाठ में आते हैं। शंकर सूक्ष्म बतन में रहता है। दुख हरने वाला पतित पावन तो एक निराकार भगवान है। शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे, महिमा सारी एक की है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण हैं, जिनका अलग अलग जन्म होता है। विष्णु अवतरण भी गाया हुआ है, चतुर्भुज दिखाते हैं, परंतु यह किसी को पता नहीं है कि पहले लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण बनते हैं, ताई ना। शास्त्रते राधा कृष्ण बड़ो हये इतिहास गायब हो गेल, और लक्ष्मी नारायणेर छोटोबेलार इतिहास नेই, কেননা ওরা জানেই না যে রাধা কৃষ্ণই হলো সেই প্রিন্স প্রিন্সেস যারা বড় হয়ে লক্ষ্মী নারায়ণ হলো। यह तुम ही जानते हो, यह भी जानते हो, माया का बड़ा भारी तूफान सूक्ष्म में आता है। माया भुला देती है, बहुत तूफान लाती है। कोई भी बात खुली दिल से बच्चे पूछते रहें तो प्रश्न का उत्तर मिल सकता है, ताई ना। दुनियाते मायार तूफान कमी नहीं, তাই না। বাচ্চাগুলোর পিছনে মায়া পড়েই থাকে, তাই না। চারিদিকে এত দুর্যোধন দুঃশাসন এত আছে, চারিদিকে এত আসুরি রাজ্য চলছে, তো হাওয়া বাতাস তো লাগবেই বাচ্চাদের কাছে। কিন্তু বাবা বলছেন চুপচাপ থাকবে না, চুপচাপ সহ্য করবে না, তাই না। অনেক সময় থাকে না যার উপরে পরিস্থিতি আসে তার বুদ্ধি কাজ করে না, তাই না। কনফিউজ হয়ে যায় কোন দিকে যাব, এদিক যাব না ওদিক যাব, তাই একটা পরামর্শের আবশ্যকতা হয়, তাই না। তো যেখানে কনফিউশন আসলো তো সেখানে বাবার বাড়িতে বলতে হবে। तो बाबा कहते यह भी जानते हो, माया का बड़ा भारी तूफान सूक्ष्म में आता है। मायार तूफान कोथाय आसे? सूक्ष्म रूपे। सूक्ष्म रूपे माना মনের ভিতরে, তাই না। সবাই বসে আছেন, কার কার কাছে কী পরিস্থিতি চোখে তো দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু পরিস্থিতি সবার কাছে আছে। তো কোথায় আছে? মনের ভিতরে আছে, তাই না। तो माया भुला देती है, बहुत तूफान लाती है। कोई भी बात खुली दिल से बच्चे पूछते रहें तो प्रश्न का उत्तर मिल सकता है, তাই না। বাবার কাছে গেলাম, বসলাম, যদি বাবার থেকে ক্যাচিং পেতে পারছি, প্রেরণা পেতে পারছি, যোগের স্থিতি ভালো আছে, তাহলে খুব ভালো। কিন্তু যদি পেরে উঠছি না, বুদ্ধি কাজ করছে না, ক্যাচিং করতে পারছে না, কনফিউশন থাকছে, এদিক যাব না ওদিক যাব, তাহলে বাবার বাড়িতে
জিজ্ঞেস করতে হবে। তো বাবা নিমিত্তকে দিয়ে आंसर दिए देवे। तो तूफान भी अनेक प्रकार के आते हैं। स्वप्न छिछी विकल्प अनेक प्रकार के आते हैं। तो मायार तूफान কিভাবে আসে? কখনো বাজে স্বপ্ন রূপে আসে বা কখনো ছিছি বিকল্প মানে ছিছি সংকল্প মনের ভিতরে চলে। आंधी तूफान को कहा जाता है। अब यह ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है। आंधी माना যেটা জোর করে ঝড় তুফান। তো যদি মনের ভিতরে খুব জোর সোর ব্যর্থ সংকল্প ছিছি সংকল্প চলে, এর ক্ষতি করব, ওর এই করব, আমি বদলা নেব, আমি এই করব, তাই না, আমার সঙ্গে এরকম করলো, তাই না, এরকম যদি ছিছি মানে ব্যর্থ সংকল্প আসে, আন্ধির মতন আসে, তুফান আসে, তাই না। তো বাবা বলছেন अब यह ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, बाकी भी बाबा ने प्रवेश किया है तो बहुत नामी ग्रामी हो गया है। जैसा जैसा मनुष्यों का देश वैसा वेश भी होता है। अभी तो देखो कोई लूले लंगड़े, कोई कुब्जा, किसी की आँख नहीं होगी, वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी है, क्योंकि 5 तत्व भी सतो प्रधान है, তাই না। দেবী দেবতা কখনো থাকে লুলা লোংড়া বা চোখে কানা, এরকম কোনো দেবী দেবতা থাকে? যখন মূর্তি চয়েস করতে যায় তখন কি বলে, একদম মাথা থেকে পা অবধি দেখবে, একটা নখও ভাঙা চাই না, না হলে খণ্ডিত মূর্তি কি হবে, পুজো হবে না, তাই না। तो वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी है, क्योंकि 5 तत्व भी सतो प्रधान है। तो সেখানে শরীরগুলো কেমন হবে, 16 শৃঙ্গার করা, ন্যাচুরাল বিউটি। সেখানে গিয়ে কোনো বিউটি পার্লার যেতে হবে না, তাই না, কোনো মেকআপ দিতে হবে না, কোনো পাউডার লাগাতে হবে না, তাই না। সেখানে একদম ন্যাচুরাল চমক, তাই না, আর ন্যাচুরাল নিখুঁত, মাথা থেকে পা অবধি সব কিছু যেন চিত্রকার চিত্র করেছে। तो यह ज्ञान सम्मुख सुनने के लिए बच्चियाँ बुलाती हैं। गीतों में भी कुछ न कुछ ठीक है, जैसे देवता धर्म प्राय लोप है, फिर भी मंदिर यादगार तो है ना। यादगार सभी धर्म वालों का है, यह तुम बच्चे ही समझते हो। बरोबर ऊंचे ते ऊंच एक निराकार भगवान को कहा जाता है, उनका ही गायन है, और है भी संगम युग, जब आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं। आत्माएं तो बहुत है ना, वृद्धि होती रहेगी। अभी तुम बच्चे सम्मुख सुन रहे हो, औरों की भी दिल होती है सम्मुख सुने, यहाँ आ नहीं सकते, বান্ধেলিয়া हैं, তাই না। অনেক বাবার বাচ্চারা বান্ধেলি বাচ্চা থাকে, তাই না, সামনে এসে শুনতে পারে না, বাড়ি থেকে বাধা দিতে থাকে, মাউন্ট আবু পৌঁছতে পারে না। और कोई भी सत्संगों में जाने लिए कभी किसी को मना नहीं करते। बम्बई में गीता सुनाते हैं, कोई भी धर्म वाले जा सकते हैं, फीस नहीं है। भिन्न भिन्न गुरु पास जाते रहते हैं कि कहाँ से सहज रास्ता मिल जाए। मुक्ति और जीवन मुक्ति के रास्ते का किसी को पता नहीं, इसीलिए बहुत ढूंढते हैं, তাই না। আগেকার মানুষ কি বলতো, বাচ্চাগুলোকে গুরু করিয়ে দিতে হবে, দীক্ষা দিয়ে দিতে হবে, না হলে মরার পরে সদ্গতি হবে না, তাই না। কিন্তু কিসের সদ্গতি, তাই না, সেটা তো বুঝতেও না, জানতেও না। তো বাবা বলছেন এখন বুঝতে পারছি যে সৎগুরুর কাছে আসলে কোন মুক্তি আর কোন জীবন মুক্তির সদ্গতি পাব। यहाँ तो कोई गुरु गोसाई है नहीं,
ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ, बस महात्मा कोई नहीं। वैसे तुम हो, वैसे यह दादा है, फर्क कुछ नहीं। वे शादी में कोई फर्क नहीं। यह शॉल आदि भी कभी उतार देता हूँ, परंतु ड्रामा अनुसार यह जैसे ऑफिशियल ड्रेस है। ड्रेस को तो देखना नहीं है, बुद्धि शिव बाबा तरफ चली जाती है। তাই না, ওই জন্যে বাবা কাউকে তাই না অন্য ড্রেস দিইনি। মধুবনে যাকে দেখবে হোয়াইট ড্রেস, চিনতেই পারবে না, নিজের চেনা জানা ফেসও চেনা যায় না, তাই না। যারা একসঙ্গে এসেছি তারাও কে কোন দিকে যাচ্ছে কি করছে কিছু তাই না সামনে পড়লেও চেনা যায় না, পিছন থেকে মনে হয় সবকটা এক, তাই না। তো বাবা বলছেন দেখো, ड्रेस को तो देखना नहीं है, बुद्धि शिव बाबा तरफ चली जाती है और सभी मनुष्य शरीर को देखेंगे। तुम अपने शरीर को भी भूलते हो और इस दादा के शरीर को भी भूलते हो। बाबा बोलছেন शरीर तो देखार नहीं, বেশ পোশাকও দেখার নেই, তাই না। দেখার আছে তো কি, আত্মা হীরাকে দেখতে হবে, আর তো কাউকে দেখতেই হবে না। देही अभिमानी बनना है, इनके शरीर को नहीं याद करना है। शिव बाबा इन द्वारा हमको राजयोग सिखलाते हैं। वही नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी हैं। आदि मध्य अंत का राज इस समय बैठ सुनाते हैं। बूढ़ियों आदि के लिए भी बड़ा सहज है। उन स्कूलों में तो बुढ़ियाएँ कुछ समझ न सके, यह सब के लिए सहज है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, जैसे मनुष्य मरने पर होते हैं तो मंत्र देते हैं राम राम कहो, यह कहो। सब মানুষেরা মারা গেলেই মন্ত্র দেয়, হরি বল রাম নাম সত্য, তাই না। তো মারা গেলেই মন্ত্র নিতে হবে না মরার আগে মন্ত্র নিতে হবে, তাই না। बहुत करके वानप्रस्थ के बाद ही गुरु का मंत्र लेते हैं, परंतु अभी तो बाप कहते हैं सारी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बूढ़े जवान छोटे सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, তাই না। যেখানে ন্যাচুরাল ক্যালামিটিজ হয়, যেখানে মিসাইল পড়ে বম পড়ে, তো ছোটোগুলো কি থেকে যায়, ছোট বড় সবাইর উপরে ইফেক্ট পড়ে, সবাই উপরে চলে যায়। ऐसे तो और कोई कह न सके, कहेंगे सबका मौत लाने तैयार हुए हो क्या। हाँ, मौत तो सबका होना है। कोई कोई कहते हैं बाबा यहाँ अर्जुन कब तक रहेंगे, हम जल्दी जावें, यहाँ बहुत दुख है, आगे चलकर भी ऐसे ऐसे कहेंगे, তাই না। বাবা আগেও বক্তবাণীগুলোতে বলেছেন অতক্ষণ পর্যন্ত বিনাশ হবে না যতক্ষণ না এক একটা মানুষ আত্মার অন্তর প্রাণ থেকে বেরোয় যে প্রভু আর তোমার দুনিয়াতে থাকতে পারছি না, ওপরে নিয়ে চল, তাই না। তো কখন সারা দুনিয়ার সব আত্মারা এরকম বলবে, কত দুঃখের পাহাড় পড়বে তবে তো बाबा बोलছেন अभी यहाँ आगे चलकर भी ऐसे ऐसे कहेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे क्यों कहते हो, তাই না। বাবা বলছেন যতক্ষণ ফাইনাল পেপার না আসে তো বলা দরকার নেই যে বাবা তাড়াতাড়ি নিয়ে চলো। अरे इस समय तो तुम ईश्वर के सम्मुख हो, फिर तो डिग्री डिग्रेड हो जाएगी, তাই না। এখন সময় আছে, আমি পুরুষার্থ করতে পারবো, আরও বেশি এগোতে পারবো, ভালো আরও প্রারব্ধ জমা করতে পারবো। जाकर दैवी संतान बनेंगे। अभी यह शीतल गोद अच्छी है, वहाँ स्वर्ग तो होगा ही शीतल, परंतु यहाँ तो तत्ते गर्म को भी शीतल बनाया जाता है, तो वो अच्छा रहता है।
তাই না? স্বর্গে কি হবে? সত্যযুগে সবাই খুশিতে থাকবে, আনন্দে থাকবে, কিন্তু বুঝতে পারবে না যে আমি আনন্দে আছি, তাই না? কিন্তু এখানে যেহেতু দুঃখও আছে, তো খুশির অনুভূতি আছে, তাই না? সুখের অনুভূতি আছে, ফিলিংস আছে যে এটা দুঃখ, এটা সুখ পাচ্ছি আমি। কিন্তু সত্যযুগে তো সুখে থাকবে, কিন্তু সুখের কোনো ডেফিনেশন বুঝবে না, তাই না? ऐसे नहीं कि अभी जल्दी करो, अभी तो हम ऊँचे ते ऊँचे हैं, नामाचार ही सारा इस समय का है, दिल बड़ा मंदिर भी इस समय का है, सारी सृष्टि के आत्माओं की दिल लेने वाला है बाप, दिल वाला मंदिर सभी के लिए है, आत्मा शरीर द्वारा पुकारती है, बाबा आओ, आकर हमको नया बनाओ, हम पुराने हो गए हैं, आत्मा और शरीर दोनों पुराने हैं, आत्मा बुद्धिहीन अंधी बनी है, मनुष्य का थोड़े ही अंधा कहा जाता है, आंखें तो है ना, परंतु बुद्धि अंधी है, आत्मा में जो बुद्धि है याद करने की वो बिल्कुल ভুল গই হ্যাঁ। তো কিসের অন্ধ হয়ে গেছি? চোখের, জ্ঞান চক্ষু বন্ধ হয়ে গেছে, তৃতীয় নেত্র বন্ধ হয়ে গেছে। तो गोपिकाएँ कोई कहाँ से बुलाती हैं, बांधेली गोपिकाएँ छोटे छोटे गाँव से बुलाती रहती हैं, তাই না? তো শিব বাবা তো সবাইয়ের কথা শুনতে পারে, তাই না? কোনো ছোট গ্রামে বসেও কেউ বান্ধেলি গোপিকা আহ্বান করছে, বাবা আমাকে তোমার কাছে নিয়ে চলো, তাই না? बाप समझाते हैं, बच्चे सतयुग में गृहस्थ आश्रम था, पवित्र था, सतयुगे गृहस्थी হলো আশ্রম, আশ্রম মানা যেখানে সুখ শান্তি পাওয়া যাবে। তো এখানে গৃহস্থ হলো জঞ্জাল, আশ্রম হলো আলাদা, কিন্তু সতযুগে গৃহস্থই হলো আশ্রম, তাই না? ওই জন্যে বাবা এখানে প্র্যাকটিস করায় না যে লৌকিক পরিবারেও তুমি কেমনভাবে থাকো, অলৌকিক দৃষ্টি, অলৌকিক বৃত্তি নিয়ে থাকো। তো এই প্র্যাকটিস কি করবে? সতযুগে সমস্ত গৃহস্থীকে আশ্রম বানাবে, তাই না? तो अभी तो विष के लिए कितना हैरान करते हैं, यह नहीं समझते कि यहाँ निर्विकारी बनाया जाता है, निर्विकारी बनने से फिर क्या बनेंगे वो भी पता नहीं, सन्यासी भी पवित्र बनने लिए भागते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया में जाएंगे, इन बातों को वो मानते नहीं, তাই না? যেহেতু সন্ন্যাসীরা দাপরের শেষের দিকে এসেছে, শঙ্করাচার্য এসেছেন না, তারপর তো সন্ন্যাসী এসেছেন, তো দাপর যুগের শেষের দিকে। তো যেহেতু তারা সত্য দেখলো না, তেতা দেখলো না, দাপরের শুরুয়াতও দেখলো না, তো কোনো সুখের দুনিয়া দেখলো না। দুঃখের দুনিয়া যখন শুরু হলো দাপরের শেষের দিকে, তখন সন্ন্যাসী আসলো, তাই জন্যে ওরা সুখের দুনিয়াকে বিশ্বাস করে না, বলে এইগুলো সব কল্পনা আছে, তাই না? সত্যি তো এটা আছে যে ব্রহ্মলোকে গিয়ে, তাই না, মোক্ষতে চলে যাব, সেখানে গিয়ে ব্রহ্মে মিশে যাব, এটাই ওরা সত্যি বলে মনে করে। इस समय इतना दुख है, जो समझते हैं इससे मुक्ति अथवा मोक्ष अच्छा है, बाप ने समझाया है, ड्रामा में मोक्ष किसी को मिलता ही नहीं, ওরা মোক্ষ পায় কিছু সময়ের জন্য পায়, তাই না? যেহেতু বিনাশের পরে শতযুগে উপরে বসে থাকবে, তেতাতে বসে থাকবে, দাপরেরও অনেক সময় ধরে বসে থাকবে, তো মোক্ষ পেয়ে গেল না, তারপরে কিন্তু নামতে তো হবেই। তো বাবা বলছেন পার্মানেন্ট মোক্ষ কেউ
পাবে না, ড্রামা থেকে বেরিয়ে যাব, এটা কোনো দিন হবে না। अभी तुम जानते हो, बाप कहते हैं, सिर्फ इतना याद करो कि 84 जन्म पूरे हुए, अब बाबा आया है लेने लिए। बाप को याद नहीं करेंगे तो तूफान बहुत लगेंगे। विवेक भी कहता है, निरंतर याद करना बड़ा मुश्किल है। भल बाबा कहते हैं, तुम कर्म योगी हो, परंतु देखा गया है कर्म करने के समय याद भूल जाती है। बाबा कमप्लेन করছেন, আমি তো বলি কর্মযোগী হতে, না হলে তো 8 ঘন্টা ইয়াদ করা যাবে না, কিন্তু বাচ্চাগুলো কাজের মধ্যে বাবাকে ভুলে যায়। বাবা ঠিক বলছেন, বাবা ঠিক বলছেন, কাজের মধ্যে বাবাকে ইয়াদ রাখে না ভুলে যায়? কি করে ভুলে যায় না याद থাকে? तो ऐसी अवस्था को पाने में टाइम लगता है, তাই না? বাবা বলছেন প্র্যাকটিস করতে হবে যাতে চলতে ফিরতে কাজের মধ্যে বাবার ইয়াদে থাকি, মানে বাবার সঙ্গে গল্প করতে থাকি, তাই না? इसमें बहुत पुरुषार्थ करना होता है। कॉलेज में पुरुषार्थी बच्चों को रात दिन पढ़ने की हॉबी रहती है। बाबा बोलছেন একবার চিন্তা করো, বাচ্চাগুলোকে সারা টাইম পড় 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 করতে থাকে, সারা টাইম বেচারাগুলো পড়তে থাকে, তাই না? সে আবার এক জন্মের জন্য। বাবা বলছেন তাহলে তুমিও একটু পড়বে না? তোমার তো জন্ম জন্মান্তরের উদ্ধার হয়ে যাবে, তাই না? कोशिश करते हैं गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप ले लेवे, बहुत माथा मारते हैं, फिर बड़े खुश होते हैं। यहाँ भी बाप कहते हैं, तुम अच्छी रीति पढ़कर स्कॉलरशिप लो, তাই না? বাবা বলছেন খুব ভালো পড়াশোনা করো। তো বাবা বলছেন पहले पहले तखत नशीन बन जाओ। তো বাবা সবাইকে কেমন দেখতে চায়? তখত নসীন মানে রাজ সিংহাসনের উপরে বসা, উপরে রাজ ছত্র থাকবে, তাই না? সেই রকম রাজা বাচ্চা রূপে বাবা দেখতে চায়। दौड़ी लगानी चाहिए, तुम जानते हो अभी बाप सम्मुख बैठे हैं, डायरेक्ट इस रथ में बैठ बच्चे बच्चे कहे बात करते हैं। ब्रह्मा का तन तो मुकर्रर है, बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूँ। बाबा কাদেরকে দেখেন? সব আত্মা জ্যোতিগুলোকে দেখে, হীরাগুলোকে দেখে, তাই না? বাবা বলছেন আমি আমার হিরে বাচ্চাগুলোর সঙ্গে কথা বলছি। तुम पुकारते थे बाबा आओ, अब मैं आया हूँ। तुम आत्माएं भी निराकार हो, हम भी निराकार हैं। तुम भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल धारण कर याद करते आए हो। अब सम्मुख तुमसे बात कर रहा हूँ, তাই না? বাবা বলছেন নানান রূপে, নানান, তাই না, দেশ কাল, নানান বয়সে তুমি আমাকে ডেকেছিলে, অনেক ডেকেছিলে, অনেক জন্মে। আমি সব মনে রেখে আজকে তোমার কাছে কথা বলতে এসেছি। तुमको तो अपने शरीर का आधार है, हमको यह लोन लेना पड़ता है। बाप बच्चों को कहते हैं अब यह पुराना चोला छोड़ना है, তাই না? পুরানা চোলা মানা এই পুরনো শরীররূপী বস্ত্র এবার ছেড়ে আত্মা জ্যোতিকে বেরোতে হবে। नाटक पूरा हुआ, अब निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करो। अगर और कुछ याद पड़ता रहेगा तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी, তাই না? বাবা বলছেন লাস্টের সময়ে যদি বাবার ইয়াদ না থাকে, অন্য কিছু মনে পড়ে, তাহলে শরীর ছাড়তে পারবো?
ছটপট করবে, অমুক যতক্ষণ না আসে আমি তো মরতে পারছি না, বা অমুক সম্পত্তির ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত মরতে পারছি না, বা অমুক ঘরবাড়ি না হওয়া পর্যন্ত মরতে পারছি না, তাই না? তো যেখানে যেখানে যা কিছু বাকি থাকবে, তো সে আত্মা তো বিছানায় পড়েও মরতে পারবে না। তো বাবা বলছেন অন্তে যাতে বাবার ইয়াদে থাকি, তবে কোনো পানিশমেন্ট খেতে হবে না। আর যদি অন্য কিছু ব্যক্তি, বস্তু, বৈভব বা পরিস্থিতির কিছু মনে আছে, তাহলে পানিশমেন্ট খেতে হবে। तो जितना हो सके औरों की याद निकाल दो। यात्रा पर जाते हैं तो बुद्धि में वही याद रहती है, बस हम श्रीनाथ द्वारे जाते हैं। तुम्हारी है सच्ची रूहानी यात्रा, आत्मा परमात्मा के साथ योग लगाती है। फिर शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करने के लिए यहाँ आते जाते हैं। कहाँ भी हो याद रहनी चाहिए। तुम जानते हो भगवान सर्वव्यापी नहीं, वो तो बाप है, और बाप से तो वर्षा मिलता है। सर्वव्यापी कहने से कोई मतलब ही नहीं निकलता। बाप को तो वर्षा देना होता है। उनको यह आस नहीं रहती कि मुझे वर्षा मिलना है, তাই না? শিব বাবাই হলো নিঃস্বার্থ সেবাধারী, তাই না? তার কোনো আশা থাকে না যে বাচ্চাগুলোর থেকে আমি কিছু পাবো, তাই না? সব সময় থাকে আমি বাচ্চাগুলোকে বর্ষা দেব। आश रहेगी बच्चों को वर्षा देना है, इस बाप की भी दिल में है, हमको वर्षा देना है। बाप और बच्चों का সম্বন্ধ है, তাই না? ব্রহ্মা বাবারও সব সময় বুদ্ধিতে থাকে যে আমি বাচ্চাগুলোকে বর্ষা দেব, তাই না? কিসের বর্ষা দেব? পালনার বর্ষা দেব, তাই না? তো আমাদেরকেও বাপ সমান হতে হবে। তো বাপ সমান কেমন করে হব? যখন শুধু সব কিছু দেবার প্রবণতা থাকবে, তাই না? পাবার হিসেব থাকবে না, কি পেলাম আর না পেলাম হিসেব করব না, কিন্তু আমি সবাইকে ভালোবাসা দেব, খুশি দেব, আনন্দ দেব, আমি সবাইকে দেব। কিন্তু আমাকে কে দিল না দিল, আমাকে কেউ ভালোবেসে কথা বলল না বলল, আমাকে কেউ ভালো করে ব্যবহার করলো না করলো, সেই রকম না, তাই না? আমাকেও ব্রহ্মা বাবার সমান, তাই না, দাতা হতে হবে, তাই না, देने वाला। तो बच्चों को वर्षा लेना है, बाप को देना है। बाप फिर क्या लेंगे? उनको देना होता है। सच्ची आत्मा पर साहेब राजी होता है, तो कितना सच्चा बनना चाहिए। परंतु सभी बच्चे हो ना, तो वर्षा देने वाले बाप को याद करना चाहिए। कच्चे बच्चों को याद नहीं रहता, তাই না? বাবা বলছেন যারা একটু কাচ্চা আছে, তো তারা বাবার ইয়াদে থাকতে পারে না। কাচ্চা আছে মানা মায়ার প্রভাবে থাকে। তো শরীর নির্বাহ अर्थ भल कर्म करो, फिर फुर्सत के समय बाप को याद करो, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলে সকাল আর বিকেল হচ্ছে বাবার টাইমিং। যদি তুমি শরীর নির্বাহ অর্থ ধান্দাধরি করার সময় বাবাকে ভুলে যাচ্ছ, তো কমসে কম কত টাইম খাটনি করতে পারো? 8 ঘন্টা। 8 ঘন্টা থেকে তো বেশি তো কেউ মেহনত করতে পারবে না, হাঁপিয়ে যাবে। তো বাকি 8 ঘন্টা রেস্ট করো, বাকি 8 ঘন্টা সকালে 4টে থেকে 8টা আর বিকেলে 6টা থেকে 10টা, তাই না? এই 8 ঘন্টা বাবার জন্যে ফিক্স করে দাও যে এই সময়টা আমি বাবার ইয়াদে থাকব, তাই না? যদি বসে যোগ না করতে পারো চলতে ফিরতে করো, কিন্তু এই টাইমটা আমার দেহি অভিমানী স্থিতিতে থাকার সময়, তাই না?
तो शरीर निर्वाह अर्थ भल कर्म करो, फिर फुर्सत के समय बाप को याद करो। याद की यात्रा का रजिस्टर तुम्हारा ठीक होता जाएगा तो खुशी रहेगी। তাই না? বাবা একবার বলছিল না মুরলিতে, যদি রাজি খুশি নেই তার মানে বাবার ইয়াদে নেই, তাই না? যদি রাজি খুশি আছো জীবনে তার মানে বাবা ইয়াদ আছে, তাই না? তো বাবা বলছেন যদি যোগের রেজিস্টার ঠিক নেই, যোগ তো বাবা বলে না, বাবা বলে ইয়াদ, তাই না? বাবার সঙ্গে যদি কানেকশন আমার ঠিক আছে, বাবার সঙ্গে মনে মনে গল্প চলছে, তো সে খুশিতে থাকবে, তাই না? मनुष्य को जो आदत पड़ती है वो বৃদ্ধি को पाती है, তাই না? আজকে এইটুকু গল্প করলাম, কালকে আরেকটু বেশি, কালকে আরেকটু বেশি। তো দাদিরা যেরকম নিরন্তর বাবার ইয়াদে থাকতো, নিরন্তর বাবার সঙ্গে গল্প করতো, তাই না? কোনো বাচ্চাগুলো দাদির সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, অনেক বাচ্চা আছে, কিন্তু দাদিরা তাদের মধ্যেও বাবাকে আহ্বান করে নিত যে বাবা এসো, দেখো তোমার কত বাচ্চা এসেছে, তুমি দেখা করো, তাই না? এক একটা বাচ্চাকে দৃষ্টি দিত, টলি দিত, তো তা সেই সময়েও বাবাকে আহ্বান করে দিত, তাই না? তো সারাক্ষণ চাহে কারোর সঙ্গে দেখা করুক, চাহে কোনো কেউ পরিস্থিতি বা সমস্যার কথা ভাষা নিয়ে আসুক, তো সঙ্গে সঙ্গে বাবাকে আহ্বান করতো, বাবা দেখো বাচ্চাটা তোমার পরিস্থিতি সমস্যা নিয়ে এসেছে, তুমি আমাকে দিয়ে তাকে উত্তর দাও, যা দেবার দিয়ে দাও, তাই না? তো এইরকম স্থিতিতে থাকতো তা, তাই না? তো পুরো নিরন্তর 24 আওয়ার্স সেবার মধ্যেও বাবা আর দাদি ওরা আলাদা থাকতো না, তাই না? তো ভালোই ছিল, সুন্দরভাবে চলতো, তাই না? तो बुद्धि में रहना चाहिए, हमारा 84 जन्म पूरे हुए, अब नाटक पूरा हुआ, अभी हम जाते हैं अपने घर, इसीलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो, তাই না? তো চলতে ফিরতে কাজের মধ্যে কারোর সঙ্গে কথা বলতে, কারোর সঙ্গে মিলতে, সমস্যা পরিস্থিতি সুলঝাতে সব সময় যেন বাবাকে আহ্বান করে সঙ্গে রাখা যেন ন্যাচুরাল নেচার হয়ে যায়, তাই না? এইরকম না যে আমাকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে, তাই না? বাবা মনে পড়ছে না, বাবা কোথায় গেলে আসো, আমি মনে করতে পারছি না কেন, এইরকম না, ন্যাচুরাল নেচার, বাবা চলে এসছে, বাবাকে আহ্বান করেছি, তাই না? সেই রকম। तो गीता में भी 2 बार मन मना भव लिखा हुआ है, कुछ कुछ बातें आटे में लून है, अन्य धर्म वालों के कोई चित्र आदि नहीं रहते हैं, তাই না? ওই জন্যে গীতার মন্ত্র হলো মন মনা ভব, মানে মনে মনে বাবার সঙ্গে গল্প করতে থাকো। तो अन्य धर्म वालों के कोई चित्र आदि नहीं रहते हैं, तुम्हारे चित्र हैं, ब्रह्मा का भी अजमेर में चित्र है, ब्राह्मणों में भी बहुत प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न नाम रखे हुए हैं, भाषाएं देखो कितनी हैं, बच्चे जानते हैं हमारी राजधानी में एक ही भाषा होगी, তাই না? যত অন্য ধর্ম থাকে, অন্য ধর্মগুলোতে এক ধর্মপিতা বাদ দিয়ে কারোর চিত্র থাকে না, তাই না? কিন্তু এই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মে প্রচুর চিত্র আছে, তাই না? কেননা এখানে মহান আত্মাও তো অনেক আছে না। तो भाषाएं देखो कितनी हैं, बच्चे जानते हैं हमारी राजधानी में एक ही भाषा होगी, কোন ভাষা থাকবে রাজধানীতে? एकदम शुद्ध हिंदी देवनागरी भाषा, वहाँ की भाषा ही और है, संस्कृत आदि नहीं होती है, তাই না? সংস্কৃত ভাষা হবে না ওখানে, লোকেরা ভাবে যে বেদ শাস্ত্র সংস্কৃততে লেখা হয়েছে, তো
তো হয়তো আগে সংস্কৃত ভাষা ছিল, বাবা বলছেন না, সংস্কৃত ভাষা খুব কড়া ভাষা, তাই না? সেখানে সংস্কৃত না, সেখানে शुद्ध हिंदी भाषा থাকবে। बच्चियाँ वहाँ की भाषा आदि सुनाती थी। अब तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं, फिर वहाँ अपनी भाषा होगी। यहाँ की भाषाएं वहाँ नहीं हो सकती। ड्रामा की नोंद अनुसार फिर वही अपने महल आदि बनाएंगे। बोले ना, एक मत, एक राज्य, एक धर्म, एक ভাষা। এখানকার এতগুলো ভাষা সব বিনাশ হয়ে যাবে, ওখানে একটাই ভাষা থাকবে। तो कल्प पहले मुआफिक यहाँ यह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने न्यू दिल्ली बनाई ना, तुम जानते हो हम दिल्ली नाम नहीं रखेंगे। সেখানে কি নাম হবে? দিল্লি নাম, সেখানে দিল্লি নাম হবে না, সেখানে কি নাম হবে? পরিস্তান, তাই না? পরিগুলোর জায়গা। यह पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, हमको नए ते नई दुनिया चाहिए। वहाँ तो हीरे जवाहरों के महल बनेंगे, अभी तो वो महल नहीं है। बुद्धि कहती है हम बहुत फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे, তাই না? ওই দেখবে দিল্লিতে বলো, জয়পুরে সিটি প্যালেসে বলো, এখনো এমন এমন সব রয়েছে যাদের পুরো ছাদে দিওয়ালে সব সোনার জড়ি করা, সোনা লাগানো, তাই না? তো চিন্তা করো, কলিযুগের 5000 বছরের বাদে কলিযুগের শেষের রাজাগুলো, তারাও যদি দিওয়ালে সোনা লাগাচ্ছে, তাহলে ভাবুন সেই সময়ে কি থাকবে, তাই না? সোমনাথ মন্দির তো এমনিই প্রসিদ্ধ যে এত সোনা হীরা রত্ন ছিল যে প্রথমবার যখন লুট হয়েছিল তখন 1,00,000 সেনা বাস্ক ভরে ভরে উটের মধ্যে নিয়ে গেছিল। তারপরে আবার কতবার করে লুট হলো সেই একটাই মন্দির। তাহলে চিন্তা করো যে কত সোনা হীরা রত্ন ছিল, তাই না? यह तो ছি দুনিয়া है, তাই না? এখন তো সোনা হীরা আর কিছু নেই, এখন তো বালি আর পাথর, তাই না? ऐसी ऐसी आपस में बातें करनी चाहिए। बहन जी, भाई जी, हम तो जाएंगे, फिर आकर अपनी राजधानी संभालेंगे, ऐसे लिबास पहनेंगे, তাই না? বলে না, সেখানকার যে রাজাগুলো থাকবে, তাই না, ওরা একবার যে কাপড় পরলো সে দ্বিতীয়বার সে কাপড় পরবে না, তাই না? আর সব কাপড় কি হবে? সোনার জড়ি করা থাকবে, তাই না? তো সে তো ছাড়ো শতযুগের কথা, তাই না? হাজারদারিতে যাবে তো সেখানে গল্প শোনাবে, তাই না? যে হাজারদারি তো সবাই জানে না, মুর্শিদাবাদ, তো সেখানেও গেলে গল্প শোনায় যে যখন ওদের কোনো পার্টি হতো তো রাজার জন্যে সোনার জড়ি করা, রূপোর জড়ি করা, তাই না, কাপড় তৈরি হতো আগে থেকে যে অমুক প্রোগ্রামে অমুক কাপড় পরবে, তাই না? তো চিন্তা করো তো কেমন ছিল সে দুনিয়া, যে কাপড়ে সোনা রূপো লাগাতে হতো, তাই না? তো এখনো আছে। ऐसे लिबास पहनेंगे, आगे जेवर आदि सब सच्चे पहनते थे, তাই না? আগেকার সব বাবা সেদিন সে মুখার্জি ভাই কত সুন্দর করে বোঝালো না যে ওই সময়ে যে পৃথিবীর গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স, তাই না, যে আকর্ষণ শক্তি একদম জিরো থাকবে, যার কারণে এত সোনা গয়না পড়েও ওদের কোনো কষ্ট হবে না যে এত কিছু পড়েছি, তাই না? যেরকম ওই কে যেন একটা ফিলোসফার, আমার মনে পড়ছে না, যখন প্রথমবার মুসলিম আক্রমণ হয়েছিল আরব দেশ থেকে, তো তার যে দেখার জন্যে খবরি চাই না,
তো সে খবরে গিয়ে কি খবর দিয়েছিল যে এক একজন রাজমহলের এক একটা যে মহিলা তার গায়ে 35 কিলো ওজনের সোনা গয়না। তো চিন্তা করো, হ্যাঁ, তাহলে সে কত পড়তো, মাথায় পড়তো, পায়ে পড়তো, সারা কাপড়ে পড়তো, সব দিকে পড়তো, 35 কিলো ওজন। এখন তো লোকের বাড়ি 35 গ্রাম হবে কিনা সন্দেহ আছে, তাই না? তো চিন্তা করো কেমন সে দুনিয়ার দিনকাল ছিল। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कितने जेवर आदि होंगे, शिव का मंदिर क्या होगा, शिवलिंग भी हीरो का बनाते हैं, তাই না? আগে শিবলিঙ্গ সোমনাথের কেমন ছিল, হীরের পাথর ছিল, তাই না? তো হীরের পাথর মানে জ্যোতির্লিঙ্গম বলে না, দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গম ছিল। তো জ্যোতির্লিঙ্গম মানে জ্যোতির স্বরূপ, তাই না? তো জ্যোতি তো হীরে থেকে বেরোবে। এবার হিরেগুলো তো সব তো অপহরণ হয়ে গেল, তো এবার আর কি করবে? সাদা মার্বেলের শিবলিঙ্গ, তারপরে কালো মার্বেলের শিবলিঙ্গ। यह भी समझने की बातें हैं। हमारे शिव बाबा के मंदिर को बरोबर मुसलमानों ने आकर लूटा, जो भक्ति मार्ग के शुरू में बनाया था। तुम जानते हो द्वापर युग से शिव बाबा के मंदिर बने हैं। आपे ही पूज्य से फिर पुजारी बन जाते हैं। पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बना है। सोमरस कहा जाता है नॉलेज को। नॉलेज देने वाला बाप है, जिससे तुम धनवान बनते हो। फिर उसी धन से तुम बाप का मंदिर बनाते हो, তাই না? দেখো, যারা দাপর যুগের রাজা হবে, কলি যুগের রাজা হবে। অ্যাকচুয়ালি মুসলিম আক্রমণ কখন হলো? আজকে থেকে 1100 সাল আগে, মানে কলি যুগে আক্রমণ হলো। মানে ইভেন কলি যুগেরও রাজাগুলো যে দেবী দেবতাদের মন্দির বানাতো আর প্রতিমা বানাতো, সেটাতে কত সোনা হীরা রত্ন লাগাতো, কেননা অত সম্মান করতো। তার মানে ভাবো বাবা আমাদেরকে কোন জায়গায় তুলতে চাইছে, তাই না? এত সম্মানীয় জায়গা যে দেখো কলিযুগের রাজাগুলোও কত সম্মান করে, শ্রদ্ধা করে তোমার চিত্র বানাবে, প্রতিমা বানাবে, সেটাতে কত সোনা হীরা রত্ন লাগাবে, কত ধুমধাম করে পুজো দেবে, তাই না? तो पूजा भी तो होगी ना, घर घर में मंदिर बनाते हैं। আগে তো প্রত্যেকের বাড়িতে মন্দির হতো না, সব বাগান বাড়ি হতো, প্রত্যেকের বাড়িতে মন্দির অবশ্য থাকতো। तुम जानते हो जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर हम पुजारी बन मूर्ति आदि बनाएंगे, তাই না? যখন দাপর যুগ আসবে তো পুজো ভক্তি কে শুরু করবে? আমরাই শুরু করব। কার পুজো শুরু করব? নিজেদের পুজো শুরু করব। নিজেরা যা ছিলাম সেটাই বানাবো, কত শ্রদ্ধা করে সাজাবো, আবার কত শ্রদ্ধা করে পুজো করব, নিজেদেরই নিজে পুজো করব। फिर हम पुजारी बन मूर्ति आदि बनाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम अभी आशिक बने हैं माशूक परमात्मा के, उनसे बरसा लेने लिए। वो विकार के लिए आशिक होते हैं, यह फिर आत्मा परमात्मा माशूक की आशिक होती है। देखते हो सभी भक्त उनको याद करते हैं। उस माशूक की महिमा बड़ी भारी है। आशिक जो पतित बन गए हैं उन्हों को पावन बनाते हैं। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, स्कॉलरशिप लेने के लिए
स्कॉलरशिप लेने के लिए, स्कॉलरशिप माने तख्त नसीन माने राज्य सिंहासने बसार जन्य अच्छी रीति पढ़ना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ना है। तख्त नशीन बनने की दौड़ लगानी है। तख्त नशीन बनने की दौड़ लगानी है। कर्म करते याद में रहना है। कर्म करते याद में रहना है। तो के हबे सिंहासनेर उत्तराधिकारी? যারা কাজে কর্মের মধ্যেও বাবার ইয়াদে থাকবে, তাই না? दूसरा, हम रूहानी यात्रा पर हैं। हम रूहानी यात्रा पर हैं, इसीलिए और सबकी याद बुद्धि से निकाल, इसीलिए और सबकी याद बुद्धि से निकाल। बाप की याद में निरंतर रहना है। बाप की याद में निरंतर रहना है। याद का रजिस्टर ठीक रखना है। याद का रजिस्टर ठीक रखना है। तो बाबा बोलছেন सारा दिन आज के चाहे कोनो काज करी, चाहे कारोर संगे कथा बोली, चाहे कोनो झमेलार कथा भाबी, যাই হোক না কেন, কিন্তু বাবা যেন আমার সাথে সাথে থাকবে, সাথে সাথে বাবার সঙ্গে পরামর্শ চলতে থাকবে, তাই না? তো यादेर রেজিস্টার আজকে ভালো রাখতে হবে। वरदान, निरंतर योगी और पवित्र बन। निरंतर योगी और पवित्र बन। सर्व विकारों को विदाई देने वाले, सर्व विकारों को विदाई देने वाले शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप भव। बाप द्वारा सभी बच्चों को, बाप द्वारा सभी बच्चों को मुख्य 2 वरदान प्राप्त होते हैं। मुख्य 2 वरदान प्राप्त होते हैं। एक, सदा योगी भव। एक, सदा योगी भव। दूसरा, पवित्र भव। एक, सदा योगी भव। दूसरा, पवित्र भव। जो यह वरदान जीवन में, जो यह वरदान जीवन में सदा अनुभव करते हैं, सदा अनुभव करते हैं, वो 2-4 घंटे के योगी नहीं होते। वो 2-4 घंटे के योगी नहीं होते, लेकिन निरंतर के योगी होते हैं। लेकिन निरंतर के योगी होते हैं।
पवित्र भी कभी कभी नहीं, पवित्र भी कभी कभी नहीं, सदा पवित्र और सर्व विकारों को, सदा पवित्र और सर्व विकारों को विदाई देने वाले, सर्व विकारों को विदाई देने वाले। ऐसे नहीं कभी क्रोध या मोह आ गया, ऐसे नहीं कभी क्रोध या मोह आ गया, कोई भी विकार, कोई भी विकार स्मृति स्वरूप बनने नहीं देगा, कोई भी विकार स्मृति स्वरूप बनने नहीं देगा। तो ऐसे योगी ही शक्ति स्वरूप हैं, तो ऐसे योगी ही शक्ति स्वरूप हैं और सदा पवित्र रहने वाले, और सदा पवित्र रहने वाले पूज्य स्वरूप हैं, पूज्य स्वरूप हैं। तो बाबा बोलছেন, আজকে বাবা বরদান দিচ্ছেন শক্তি স্বরূপ আত্মা ভব আর পূজ্য স্বরূপ আত্মা ভব। তো কে হবে পূজনীয় আর শক্তি স্বরূপ? যে হবে পবিত্র আত্মা, যোগী আত্মা, তাই না? মধুবনের গেটে লেখা থাকে না, যোগী বনো পবিত্র বনো, তাই না? তো যে যোগী আছে, আর 1-2 ঘন্টার যোগী না, একদম ন্যাচুরাল যোগী, সারা দিন বাবার সঙ্গে থাকে, বাবার সঙ্গে পরামর্শ করতে থাকে, বাবার সঙ্গে গল্প করতে থাকে। আর পবিত্রতা তো ন্যাচুরাল নেচার, মানে যেরকম ছোট বাচ্চাগুলো হয়, ওরা জানেই না পবিত্রতা কী, অপবিত্রতা কী। পবিত্রতা যেন ওদের ন্যাচুরাল নেচার। তো সেই রকম যে যোগী আর পবিত্র কিন্তু ন্যাচুরাল, হ্যাঁ, তো যোগী আর পবিত্র সে হবে ন্যাচুরালভাবে, তো সে হবে শক্তি স্বরূপ আর সে হবে পূজ্য স্বরূপ আত্মা, তাই না? তো আজকে এই সমানে থাকবো যোগী ভব পবিত্র ভব, তাই না? স্লোগান, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो, तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ है, तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ है। দেখো বাবা কত সুন্দর সুন্দর এক্সাম্পলগুলো কোথায় থেকে নিয়ে আসে। এই জন্যে তো বাবাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়। যেরকম সূর্যের সামনে আসলে ছায়া পড়ে, তো বাবা বলছেন তুমিও জ্ঞান সূর্য শিব বাবার সামনে থাকো, তো পরছায়া কি হবে? ভাগ্য। যত জ্ঞান সূর্যের সামনে আসব অত ভাগ্য তৈরি হতে থাকবে, অত ভাগ্যের ছায়া পড়তে থাকবে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।